Hello friends, welcome to State Exam Preparation. Azir video to agriculture uporote bonwa hoise. Aru yat gotei syllabus to cover koribo saisu video to hekholoike sauk. Question number 1. If a liquid weighs a solid surface, the angle of contact is less than 90 degree. Mercury thermometers can be used to measure temperature up to 360 degrees Celsius. Which waves does bats use to detect the obstacles in their flying path? Ultrasonic waves. The wavelength of visible light are between 0.4 to 0.7 micrometer. Most liquids that conduct electricity are solutions of acids, bases, and salts. The fuel used in nuclear power plants is U-235. At 0 degree Kelvin, a piece of germanium becomes bad conductor. For television broadcasting, the frequency employed is normally 30 to 300 MHz. Control, shift, and alter are called modifier keys. Built-in memory of computer is ROM. Dash is a set of symbols, keywords, and set of rules to construct statement. Option D, syntax. A string of 8 zeros and ones is called a byte. An error in a program which causes wrong result is called a bug. Optical fiber works on which of the following principle of light? Total internal reflection. Heavy water is used as a coolant in nuclear reactors. Heavy water is water containing heavy isotope of hydrogen. A device used for measurement of radioactivity is GM counter. When iron is rusted, it is oxidized. What is the name of the acid in grapes? Tartaric acid. Absolute zero is the temperature where all gases are expected to have zero volume. Which of the following is a closed system? T-plast in steel kettle. The first element of rare earth metal is cerium. The molarity of pure water is 55.6 molarity. The non-green heterotrophic plants of plant kingdom are algae. Genetic material of a virus is either DNA or RNA. Bacteria was discovered first by Leeuwenhoek. Longest living tree is eucalyptus. Which of the following is not a root? Potato. During rainy seasons, door made up of wood swell up due to imbibitions. Longest fibers are found in jute. Study of bone is called osteology. Question number 31. Which artist decorated the handwritten copy of the Indian Constitution? Nandalal Bose. The first woman governor of a state in free India was Sarojini Naidu. Who was the first Indian to reach Antarctica? Z.S. Sirohi. Who among the following was the first Indian woman to scale the Mount Everest? Bachendri Pal. Who was the only Indian woman
to be elected as the President of United Nations General Assembly? Vijayalakshmi Pandit. The first Defence Minister of India was Baldev Singh. Who of the following had called Subhash Chandra Bose as Deshnayak? Rabindranath Tagore. ISDN stands for Integrated Services Digital Network. GIS stands for Geographical Information Systems. In which year Human Rights Resolution was adopted by the United Nations? 1945. India is not a member of which of the following organization? NATO. National Dairy Research Institute is located at Karnal. Who wrote the famous book Malguri Days? R.K. Narayan. Who is the author of the book Wings of Fire? Abdul Kalam. Dronacharya Award is given in sports coursing. Which country awards Nobel Prizes? Sweden. Kalidas Samman Award has been instituted by Government of Madhya Pradesh. The International Day of Persons with Disabilities is celebrated on 31st December. In which year was the first World Environment Day observed? 1972. International Yoga Day is observed on 21st June. The Thomas Cup is associated with badminton. National Sports Day is celebrated on 29th August, which is related to Dhyan Chand. Cotton for textile was first cultivated in India. The local name of Mohenjo-daro is Mound of the Dead. Who among the following wrote Sanskrit grammar? Panini. Who was the first Indian governor of Assam? Akbar Haidari. Which one was the capital of the Kosari Kingdom? Dimapur. Which forest is single-handedly planted by Jadab Payang? Molai forest. The highest concentration of forest in the state of Assam occurs in Karbi Anglong. Panidihing Bird Sanctuary is located on Sivsagar. The area of Kaziranga National Park is approximately 430 square kilometer. Which wildlife sanctuary of Assam boasts of the golden langur? Chakrahila. Question number 63. The Patkai Boom Range makes the boundary between India and Burma. Kamakhya temple was rebuilt by Koch king Naranarayan. In Assam, a source of hot water spring is situated in Nambor Reserve Forest. What is the theme of the Prabahi Bharatiya Divas 2021? Contributing to Atmanirbhar Bharat. What is Tabuts, which was seen in the news recently? Star system. Uranium-rich country, Kazakhstan. The first ever specialized ginger processing plant of Northeast is located in which state? Meghalaya. Which country has deployed a fleet of underwater drones called Sea Wing Glider in the Indian Ocean? China.
Question number 71. If the perimeter of a semicircular field is 144 meter, then the diameter of the field is what? আমি যদি semicircular radius to r বুলি ধৰো তেতিয়াহলে perimeter to আমি কিমান পাও pi r plus twice r equal to কিমান দি আছে 144 r to কমন ললো pi plus 2 equal to 144 r equal to 144 by pi plus 2 pi এর ভ্যালু তো যদি 22/7 বহাও তেতিয়াহলে এখিনি আমি সলভ কৰি পাও ৰেডিয়াস তো কিমান পাও 28 মিটাৰ পাও এখিনি কৰি চালে হল আৰু আমাক দিয়া আছে ডায়ামিটাৰ তো লিয়াব ডায়ামিটাৰ ইকুৱেল টু ৰেডিয়াসৰ দুগুণ ৰেডিয়াস তো আমি পাইছো 28 মিটাৰ তেতিয়াহলে ডায়ামিটাৰ তো কিমান পাম 56 মিটাৰ পাম অপচন ডি Question number 72. O is the orthocenter of triangle ABC and if angle BOC equal to 110 degree, then angle BAC will be what? ABC আমি এটা ত্ৰিভুজ আঁকি ললো ইয়াৰে O to যদি orthocenter হয় তেতিয়াহলে আমি পাও angle BOC তো পাও এতে angle BOC মানে আমি কি জানো ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোণৰ সমষ্টি হল 180 ডিগ্ৰী এই 180 ডিগ্ৰীৰ পৰা যদি আমি angle A to মাইনাস কৰো তেতিয়াহলে আমি angle BOC তো পাও এটা angle BOC তো আমাক দিয়া আছে angle A to উলিয়াব লাগে angle A equal to 180 degree minus angle BOC BOC তো আমাক কিমান দিয়া আছে 110 that means minus 110 degree angle A to কিমান হ'ব 70 degree option B 73. What is the measure of central angle of the arc whose length is 11 cm and radius of the circle is 14 cm? Theta equal to L by R radian. L or value to di ase that means length equal to 11 cm and radius to di ase 14 cm. Theta value to hobo 11 by 14 radian. Eta ami janu pi radian mane hol 180 degree. আৰু 1 ৰেডিয়ান মানে হল 180 ডিগ্ৰী ডিভাইড বাই পাই তেতিয়াহলে আমি কিমান পাইছিলো 11/14 ৰেডিয়ান পাইছো 11/14 ৰেডিয়ান মানে কিমান হ'ব 180 বাই পাই ইনটু 11/14 পাইৰ ভ্যালুটো যদি 22/7 বহাও এখিনি ক্যালকুলেশন কৰি কিনে আমি পাও 45 ডিগ্ৰী অপচন হ'ব এ What is the unit digit of the sum of first 111 whole numbers? Whole numbers বুলি গলে আমি 0 পৰা স্টার্ট কৰিম 0 1 2 3 এনেকে 110 টা লৈকে আমি 111 টা নাম্বাৰ পাম এতিয়া 110 টো হল আমাৰ n নাম্বাৰ টাৰ্ম এতিয়া এখিনি যদি আমি সাম কৰো ইয়াৰে ফৰ্মুলাটো মতে পাও n * n + 1 ডিভাইড বাই 2 এতিয়া n ৰ ভ্যালুটো আমি পাও 110 n + 1 টো হল 111 ডিভাইড বাই 2 2 55 110 এটা 55 into 111 multiply কৰিলে 6105 পাও এটা এই নাম্বাৰটোৰ ইউনিট ডিজিট হ'ব 5 অপচন সি 75 the middle term of the following series 2 + 4 + 6 + 198 এইখিনি পৰা যদি আমি 2 টো কমন লওঁ 1 + 2 + 3 এনেকে 99 টার্ম পাও এতিয়া এই সিরিজটোৰ মিডল টার্মটো আমি কেনেকৈ পাও n + 1 ডিভাইড বাই 2 এটো হল মিডল টার্ম উলা ফর্মুলা এটা n ৰ ভ্যালুটো আছে আমাৰ 99 + 1 কিমান হল 100 ডিভাইড বাই 2 50th টার্ম এইখিনি পৰা আমি কিমান পালো 50th টার্মটো আমাৰ মিডল টার্ম কিন্তু আমাক ইয়াতে নাম্বাৰত দিয়া আছে গতিকে 50th টার্ম * 2 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি কিমান পাও নাম্বাৰটো পাও আমি 100 অপচন ডি পাও 76 the sum of this is equal to what এইখিনিক আমি এনেকৈ ভাঙি লওঁ 100 + 1 101 100 + 2 102 এনেকৈ 100 + 100 200 এশ কেইটা একচিটিয়া কৰো আৰু 1 ৰ পৰা 100 লৈকে একচিটিয়া কৰি লওঁ তেতিয়ালে আমি কিমান পাওঁ 1 + 2 + 3 + এনেকৈ 100 লৈকে আৰু আমাৰ 100 আছে 100 টা that means 100 * 100 1 ৰ পৰা 100 লৈকে যেতিয়া আমি এড কৰো তেতিয়া আমি পাওঁ 5050 আৰু আমাৰ কিমান থাকিল 100 * 100
10,000. That means option C. Question number 77. A man rows a boat 18 km in 4 hours downstream and returns upstream in 12 hours. The speed of the stream is what? আমি যদি ডাউনস্ট্ৰীম স্পীডটো উলিয়াওঁ, ডিষ্টেঞ্চটো দি আছে 18 km, 18 আৰু টাইমটো দি আছে 4 hours. ডিষ্টেঞ্চ বাই টাইম 18/4 হ'লে 9/2 km/h পালোঁ. এইটো হ'ল ডাউনষ্ট্ৰীম স্পীড. এতিয়া আমি আপষ্ট্ৰীম স্পীডটো উলিয়াম. আপষ্ট্ৰীম স্পীডৰ কাৰণে আমাৰ কি দিয়া আছে? ডিষ্টেঞ্চটো আছে 18 km আৰু টাইমটো দিয়া আছে 12. That means 3/2 km/h আপষ্ট্ৰীম স্পীড পালোঁ. এতিয়া আমাক দিয়া আছে স্পীড অফ দ্য ষ্ট্ৰীমটো উলিয়াব. স্পীড অফ দ্য ষ্ট্ৰীমটো আমি উলিয়াওঁ ডাউনষ্ট্ৰীম স্পীড মাইনাছ আপষ্ট্ৰীম স্পীড ডিভাইড বাই 2. ডাউনষ্ট্ৰীম স্পীডটো পালোঁ 9/2 মাইনাছ আপষ্ট্ৰীম স্পীডটো পাইছোঁ 3/2 ডিভাইড বাই 2. এতিয়া 2টো তলত 4 আহিল, ওপৰত 6 থাকিল. 6/4 2 3 2 2 3/2 3/2 মানে হ'ল 1.5 km/h. অপশ্যন বি. 78. A boat goes 75 km upstream in 3 hours and 60 km downstream in 1.5 hours. The speed of the boat in still water. এতিয়া ডাউনষ্ট্ৰীম স্পীডটো যদি চাওঁ আমি, ডিষ্টেঞ্চটো দি আছে 60 km আৰু টাইমটো দিয়া আছে 1.5 hours. ডিষ্টেঞ্চ বাই টাইম 60/1.5 hours. That means 40 km/h. ডাউনষ্ট্ৰীম স্পীড. এতিয়া আপষ্ট্ৰীম স্পীডটো উলিয়াওঁ. আপষ্ট্ৰীম স্পীডটো হ'ব আমাৰ কিমান হ'ব? ডিষ্টেঞ্চ বাই টাইম. That means 25 km/h আপষ্ট্ৰীম স্পীড. এতিয়া আমাক দিয়া আছে স্পীড অফ দ্য বোট ইন ষ্টিল ৱাটাৰ. ষ্টিল ৱাটাৰৰ কাৰণে আমি ফৰ্মুলাটো পাওঁ ডাউনষ্ট্ৰীম স্পীড প্লাছ আপষ্ট্ৰীম স্পীড ডিভাইড বাই 2. ডাউনষ্ট্ৰীম স্পীডটো আছে 40 প্লাছ আৰু আপষ্ট্ৰীমটো আছে 25. 65/2 65/2 মানে হ'ল 32.5 km/h. That means option A is the correct option. Question number 79. A man goes from Assam to Delhi at a uniform speed of 40 km/h and comes back to Assam at a uniform speed of 60 km/h. His average speed for the whole journey is what? অসমৰ পৰা দিল্লীলৈকে যোৱা স্পীডটো আমি x বুলি ধৰোঁ 40 km/h. x হ'ল 40 km/h আৰু ৰিটাৰ্ণ হৈ অহাটো আমি 60 km/h y বুলি ধৰিলোঁ. এতিয়া আমাক এভাৰেজ স্পীডটো উলিয়াব দিছে গোটেই জাৰ্ণিটোৰ. এভাৰেজ স্পীড উলিওৱা ফৰ্মুলাটো হ'ল টুৱাইচ xy বাই x প্লাছ y. এতিয়া আমি x আৰু y ভেলুটো যদি পুট কৰোঁ তেতিয়া পাওঁ আমি 2 × 40 × 60 ডিভাইড বাই 40 প্লাছ 60. 2 × 40 × 60 ডিভাইড বাই 100 0 0 0 0 6 4 24 24 দুগুণ 48 km/h. অপশ্যন এ. Question number 80. A boy runs 20 km in 2.5 hours. How long will he take to run 32 km at double the previous speed? এতিয়া ল'ৰাজনৰ স্পীডটো হ'ল ডিষ্টেঞ্চ বাই টাইম. That means 8 km/h. 8 km/h হ'ল. এতিয়া 32 কিলোমিটাৰ দৌৰিবৰ কাৰণে কিমান সময় লাগে? এতিয়া আমাক দিয়া আছে ডাবল দ্য প্ৰিভিয়াছ স্পীড. প্ৰিভিয়াছ স্পীডটো ডাবল কৰি লৈ কিনে চাব লাগিব. এতিয়া প্ৰিভিয়াছ স্পীডটো আমি পাইছিলোঁ 8 km, তাৰে ডাবল হ'লে 16 km. এতিয়া টাইমটো কিমান পাম আমি? টাইমটো লাগিব আমাৰ কিমান কিলোমিটাৰ যাব লাগে? 32 km ডিভাইড বাই 60. That means 2 hours লাগিব. অপশ্যন এ. 81. A is 50% larger than C and V is 25% larger than C, then A is what percent larger than B? C টো যদি 100 ধৰোঁ, A টো হ'ব 150 আৰু B টো হ'ব 125. এতিয়া 150 minus 125 by 125 into 100 কৰিলে আমি এইখিনি পাওঁ. তো 150 minus 125 হ'লে 25 থাকিল ডিভাইড বাই 125 into 100 25 5 5 20. অপশ্যন ডি. If 80% of A equal to 50% of B and V equal to X% of A, then the value of X is what?
80% of A equal to 50% of B মানে 0 0 0 0 0 0 that means 8A equal to 5B 8A equal to 5B যদি হয় B equal to 8/5A হ'ব Bৰ ভ্যালুটো আমি কিমান উলিয়ালো 8/5A এতিয়া B equal to দিয়া আছে X% of A আমি Bৰ ভ্যালুটো উলিয়াইছো কিমান 8/5A equal to X/100A তেতিয়া হলে A কাটা গল 520 100 20 into 8 160 that means X ৰ ভ্যালুটো আমি কিমান পালো 160 option C A sugar solution of 3 liter contain 60% sugar 1 liter of water is added to this solution then the percent of sugar in the new solution is what চেনিটো আছে কিমান 3 লিটাৰ পানীত 60% আছে গতিকে 60% sugar কিমান লিটাৰত আছে 3 লিটাৰত আছে that means 1.8 unit হল 3 লিটাৰ পানীত আমাৰ 1.8 ইউনিট চেনি আছে আৰু এই চেনিখিনিৰ লগতে 3 লিটাৰ পানীত 1 লিটাৰ পানী যোগ কৰাইছে গতিকে 1.8 ইউনিটৰ লগত 3 লিটাৰ পানীৰ লগত 1 লিটাৰ যোগ কৰিলে আমি চেনিৰ পাৰ্চেন্টটো কিমান আছে পাম গতিকে 1.8/4 into 100 that means 45% 4 লিটাৰ পানীত চেনি কিমান আছে 45% option B question number 84 if two pipes function simultaneously a tank is filled in 12 hours open pipe fills the tank 10 hours faster than the other how many hours does the faster pipe alone take to fill the tank এডাল পাইপে ফিল কৰে x ঘন্টা আৰু এডাল পাইপে 10 ঘন্টা ব্যাগত ফিল কৰে গতিকে x ঘন্টাত ফিল কৰাটো স্লোৱাৰ পাইপ হ'ব আৰু x - 10 ঘন্টাত ফিল কৰাটো ফাস্টাৰ পাইপ হ'ব এতিয়া যেহেতু আমাক সিমুলটেনিয়াসলি কোৱা আছে গতিকে দুটা এড হ'ব গতিকে 1/x + 1/x - 10 আনডাল পাইপৰ গতিকে দুডাল পাইপ লগ লাগি কিমান ঘন্টাত ফিল কৰে 12 ঘন্টাত এটো আমাৰ ইকুৱেশ্যন ওলাল এতিয়া আমি এই ইকুৱেশ্যনটো সলভ কৰিম x - 10 x - 10 plus x equal to 1/12 এতিয়া x square minus 10 x equal to 24x minus 120 ওলাল এতিয়া এইখিনি যদি আমি সিম্পলিফাই কৰো তেতিয়া x minus 4 x minus 30 equal to 0 ওলাই that means x ৰ ভ্যালু আমি দুটা পাম 4 আৰু 30 পাম কিন্তু আমি x ৰ ভ্যালুটো 4 পাতিব নোৱাৰো কাৰণ 10 ঘন্টা ব্যাগত কৰাই আছে গতিকে এডাল পাইপে যদি 10 ঘন্টা স্পিডত কৰে তেতিয়ালে ফাস্টাৰ পাইপ ডালৰ আমাৰ নলাই ইয়াতে আমাক ফাস্টাৰ পাইপ ডালৰ উলিয়াব দি আছে গতিকে আমি x ৰ ভ্যালুটো 30 ধৰিম x ৰ ভ্যালুটো যদি 30 ধৰো আমাৰ ফাস্টাৰ পাইপ ডালৰ কাৰণে কিমান আছিল x - 10 আছিল 30 - 10 20 hours option A 85 A can do a piece of work in 4 hours B and C can do it in 3 hours A and C can do it in 2 hours how long will B alone take to do it এর 1 ঘন্টার কাম হল 1/4 B আৰু C এর 1 ঘন্টার কাম হল 1/3 আৰু A আৰু C এর 1 ঘন্টার কাম হল 1/2 এতিয়া C এর 1 ঘন্টার কাম হ'ব 1/2 minus A এর 1 ঘন্টার কাম এর 1 ঘন্টার কাম কিমান আছিল 1/4 that means C এর ভ্যালুটো কিমান হ'ব C এর 1 ঘন্টার কামটো হ'ব 1/4 এতিয়া B আৰু C এর 1 ঘন্টাৰ কামটো আছিল 1/3 তেতিয়া হলে B এর 1 ঘন্টাৰ কামটো হ'ব 1/3 minus C এর 1 ঘন্টাৰ কামটো আছিল 1/4 that means 1/12 গতিকে B এ অকলে কামটো কৰে 12 ঘন্টাত অপচন B 86 in how many years will rupees 2000 amounts to rupees 2420 at 10% per annum compound interest আমি compound interestৰ ফৰ্মুলাটো জানো A equal to P 1 plus R by 100 whole to the power T
T হল টাইম পিৰিয়ড, R হল ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট, P হল প্ৰিন্সিপাল আৰু A হল এমাউণ্ট। এমাউণ্টটো দিয়া আছে 2420 আৰু প্ৰিন্সিপালটো দিয়া আছে 2000, ৰেটটো দিয়া আছে 10%। এতিয়া আমি টাইম পিৰিয়ডটো উলিয়াব লাগে। এতিয়া আমি প্ৰথমতে A বাই P কৰি চাওঁ। এইটো আছে 2420 বাই 2000, 00, that means 121 by 100 আৰু এইবাৰ 1 plus R by 100 whole to the power T আৰু ভ্যালুটো আছে 10 by 100T, that means 110 by 100 to the power T, 00 cancel, 11 by 10 whole to the power T। এটা আমি A by P মানে কিমান পাইছিলো? A by P মানে আমি পাইছিলো 121 by 100 equal to কিমান পালো? 11 by 10 to the power T। এটা 121 by 100 আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো? 11 by 10 to the power square, 11 by 10 to the power T, that means T ৰ ভ্যালুটো আমি কিমান পালো? 2 পালো, that means option C 2 years। Question number 87, the simple interest on rupees 7300 from 11 May 1987 to 10 September 1987 including both days at 5% per annum is। মে মাহটোৰ কাৰণে পাওঁ যদি 11 মেটো ইনক্লুড কৰোঁ 21 দিন, জুনৰ কাৰণে পাওঁ 30 দিন, জুলাই 31, আগষ্ট 31 আৰু ছেপ্টেম্বৰৰ কাৰণে পাওঁ 10 দিন, তেতিয়াহ'লে টোটেল দিন হ'ল 123 দিন। এতিয়া সিম্পল ইণ্টাৰেষ্টৰ ফৰ্মুলাটো হ'ল সিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট ইকুৱেল টু PRT বাই 100। প্ৰিন্সিপালটো আছে 7300, ৰেটটো আছে 5 ডিভাইড বাই 100 আৰু টাইমটো আমাৰ কিমান পালোঁ? ডেইজ পালোঁ 123 ডেইজ, কিন্তু আমি এইটো বছৰত কনভাৰ্ট কৰিম বাই 365। এতিয়া এইখিনি আমি সলভ যদি কৰোঁ তেতিয়া আমি কিমান পাওঁ? 123 পাওঁ, ডেট মিনছ চিম্পল ইণ্টাৰেষ্টটো আমি 123 টকা পাওঁ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ। নেক্সট কুৱেশ্যন, the sum of money that will give rupees 1 as interest per day at the rate of 5% per annum simple interest is। simple interestৰ ফৰ্মুলা হ'ল simple interest equal to PRT by 100। এতিয়া simple interest যদি একদিনত 1 টকাকে হয় তেতিয়াহ'লে এক বছৰত 365 টকা হ'ব। তেতিয়াহ'লে simple interestৰ ভ্যালুটো যদি পাতি পাওঁ 365 equal to আমি প্ৰিন্সিপালটো উলিয়াব লাগে, R টো আছে, ৰেটটো আছে 5 আৰু টাইমটো কিমান আছে? 1 বছৰ ডিভাইড বাই 100। এতিয়া P equal to 36500 ডিভাইড বাই 5 হ'ল, that means P equal to 7300 amount, option D। 89, a shopkeeper marks his goods 20% above cost price but allows 30% discount for cash, his net loss is। এটা বস্তুৰ দাম যদি 100 টকা ধৰোঁ তাৰে ওপৰত আৰু 20% এড কৰি দিছে, ডেট মিনছ 120 টকা হৈছে। 100 টকাৰ বস্তুটোৰ দাম 120 টকা ধৰিছে। এতিয়া এই 120 টকাটোত 30% ডিছকাউণ্ট দিছে, তাৰ মানে 120 টকাত 37 টকা ডিছকাউণ্ট দিছে। 37 টকা ডিছকাউণ্ট দিলে বস্তুটোৰ দাম হ'ল 84। বস্তুটোৰ দাম আছিল 100 টকা, কিন্তু ডিছকাউণ্ট দি কিনে আৰু বেচিলে 84ত, তেতিয়াহ'লে তাৰ নেট লছটো কিমান হ'ল? 100 minus 84 by 100 into 100%, that means 16% loss হ'ল, option C। Next question, the discount series 10%, 20%, 40% is equivalent to a single discount of what? 20 minus 10 into 20 by 100, 30 minus 2%, 28%। 10 আৰু 20ৰ single discount হ'ল 28%। এতিয়া 28% আৰু 40%ৰ single discount উলিয়াম। 28 plus 40 minus 28 into 40 by 100, 28 plus 40 68 minus 56 by 5, 56 by 5 11.2, 68ৰ পৰা 11.2 মাইনাছ কৰিলে 56.8 পাওঁ, অপশ্যন বি। Question number 91, if there is a profit of 20% on the cost price of an article
The percentage of profit calculated on its selling price will be cost price to jodi 100 hoy selling price to hobo 120 that means profit to hol 20 etia profit percent to jodi uliao profit to kiman hoise 20 aru kimanor uporot 120 r uporot ইয়াতে দিয়া আছে selling price or uporot calculate korbo dise gotike 120 selling price to kiman hoisu 120 into 100 that means 50 by 3 equal to 16 2 by 3%. 50 by 3 dia ase that means option B. Question number 92. On selling an article for rupees 651, there is a loss of 7%. The cost price of that article is loss kiman hoise 7%. মানে 100 টকাত 7 টকা লস হৈছে 100 টকাত যদি 7 টকা লস হয় তেতিয়ালে 93 ইউনিট সেল কৰি কিমান পাইছে 651 পাইছে 93 ইউনিট যদি সেল কৰি 651 পাই আমি কিমান উলিয়াব লাগিব 100 ইউনিটৰ গতিকে 651 by 93 into 100 আৰু এইখিনি ক্যালকুলেশন কৰি পাম আমি 700 অপশন ডি If A is to B is this, B is to C is this, then what is A is to C? A by C equal to A by B into B by C. A by B mane hol 7 by 9, B by C mane hol 15 by 7, 7, 7, 5, 3. That means 5 is to 3. Option A. 94. A canister holds 36 liter of mixture of milk and water and in the ratio 3:1. 15 liter of milk is added to the canister. The new ratio of the mixture is what? Ami gakhir to pao 3 by total kiman ase 4. Kiman liter ase 36 liter. That means 27 liter milk palo. Aru pani ase 1 by kiman 1 by 4 into 36 liter 9 liter. Gakhir ase 27 liter. 27 liter logot ami kiman liter add koribo lagil 15 liter. That means 42 liter. Etia milk is to water whole 42 is to 9. That means 14 is to 3. Option B. Question number 95. If the ratio of two numbers is 1 is to 5 and their product is 320, then the difference between the squares of these two numbers. Eta number x palu aru an eta number 5x palu. Etia ihotor product hol 320. That means 5x square equal to 320. X square equal to 64. X equal to 8 palu. X equal to jodi 8 hoy 5x or value to hobo 40. Etia difference to dise duota number or square kori kena difference to liabo lage eta number palo ami 40 tole 40 square hobo aru eta number ki paisu 8 paisu 8 square hobo 1600 minus 64 1536 option C. Question number 96. The LCM of two numbers is 4 times their HCF. The sum of LCM and HCF is 125. If one of the number is 100, then the other number is what? LCM ok L boli dhorisu, HCF ok H boli dhorisu. LCM to kiman ase 4 times their HCF. That means 4 times their HCF. Aru LCM aru HCF or summation to 125. LCM plus HCF or summation 125. L or value to 4H jodi patu 5H equal to 125. That means H or value to palu 25 aru L or value to kiman pam ami 100 pam. Etia eta number di ase 100 antu number uliabo lage. First number into second number equal to LCM into HCF. Second number to hobo LCM to ase amar 100, HCF to ase amar 25 aru first number to ase amar 100. That means second number to ami kiman palu 25 palu. Option B. 97. 3 bells ring at intervals of 36 seconds, 40 seconds and 48 seconds respectively. They start ringing together at a particular time. They will ring together after every what minute?
36 সেকেন্ড 40 সেকেন্ডস আৰু 48 সেকেন্ডৰ এলসিএমটো উলিয়াই ললে হল এতিয়া ইহতৰ এলসিএমটো হল 720 সেকেন্ডস 720 সেকেন্ডক যদি আমি মিনিটলৈ কনভাৰ্ট কৰো তেতিয়া হলে আমি পাও 12 মিনিট that means option B is correct. What is the largest two-digit prime numbers? Option C 97. Question number 99. The sum of three consecutive natural numbers divisible by 3 is 45. The smallest number is what? Etia tinire divide hua natural number kita hol consecutive natural number kita hol thora hol eta trisex plus 3 aru eta trisex plus 6. Eta yotor summation to kiman hobo 45 ase. That means 9x plus 9 equal to 45. তেতিয়াহলে x equal to কিমান হ'ব 4 হ'ব x যদি 4 হয় ইয়াৰে সৰু নাম্বাৰটো আছে trisex 4 into 3 12 option C. Last question. The average marks of 50 students in a class is 72. The average marks of boys and girls in that subject are 70 and 75 respectively. The number of boys in the class is what? Lorar average marks to আছে 70 সোয়ালিৰ এভাৰেজ মার্কস আছে 75 আৰু গোটে 50টা ষ্টুডেন্টৰ এভাৰেজ মার্কস আছে 72 তেতিয়া হলে ইয়াৰ ৰেশিওটো হ'ব 3:2 এতিয়া লৰা কিমানটা আছে 3/5 ইনটু টোটাল ষ্টুডেন্ট কিমান আছে 50 টা 10 into 3 30 option D is correct. আজিৰ ভিডিওটো ইমানতে সমাপ্ত নেক্সট ভিডিওটো এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰতে বনোৱা হ'ব ফুল সিলেবাস কভাৰ কৰি যদি এই ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ